switch on that fan also. Just turn it this side. Connect the fan. There also, if you want, you can switch it on. It's there. Just connect the. Yes. Okay. Those who are online, you can switch on videos. I can see you all. It's like you're participating offline itself. Am I audible to everyone? Online? Yes Yes, and no? no. Okay. If not audible, you message Sharanya. Let's do Omkar 3 times. Let's keep our eyes closed. वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गणनाथ जय गणनाथ शरणं शरणं गणनाथ 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 मूषिकवाहन गणनाथ मोदकहस्त गणनाथ शिववाहन गणनाथ मोदकहस्त गणनाथ
मूषिकवाहन गणनाथ मोदकहस्ता गणनाथ मूषिकवाहन गणनाथ मोदकहस्ता गणनाथ मूषिकवाहन मोदकहस्त शरणं शरणं गणनाथ मूषिकवाहन मोदकहस्ता शरणं शरणं गणनाथ मूषिकवाहन मोदकहस्त शरणं शरणं गणनाथ मूषिकवाहन मोदकहस्ता शरणं शरणं गणनाथ 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 Audible? Good? Everyone? Suma, all okay? Yes, Anna. So the purpose of sound is to take you to silence. And generally we do satsang, we dance and we celebrate. That's one way of getting into silence. But this is where there is nothing. There is no rhythm. You just meditate. You sing and you meditate. That's all. So wherever you are online, you are here, sitting here, it doesn't matter. You have to sing. You don't even have to worry about rhythm and music. Because there is no rhythm at all. शंकर गुरु जय शंकर गुरु 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 शंकर गुरु जय शंकर गुरु
शंकर गुरो जय शंकर गुरो 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 शंकर गुरो शंकर गुरो शंकर गुरो शंकर गुरो शंकर गुरो जय शंकर गुरो शंकर गुरो जय शंकर गुरो अपर महिमा गुरुनाथा अपर महिमा गुरुनाथा दया सागरा गुरुनाथा दया सागरा गुरुनाथा गुरुनाथा जय गुरुनाथा गुरुनाथा जय गुरुनाथा गुरुनाथा जय गुरुनाथा गुरुनाथा जय गुरुनाथा 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 जय गुरुनाथा गुरुदेव जय गुरुदेव शंकर गुरो जय शंकर गुरो शंकर गुरो जय शंकर गुरो शंकर गुरो जय शंकर गुरो
शंकर गुरो जय शंकर गुरो शंकर गुरो जय शंकर गुरो जय गुरु ओंकारा जय जय सद्गुरु ओंकारा ओम। जय गुरु ओंकारा जय जय सद्गुरु ओंकारा ओम। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हर 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 महादेवा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हर 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 महादेवा ओम। हर 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 महादेवा हर 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 महादेवा शिव 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 सदा शिवा शिव 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 सदा शिवा जय गुरु ओंकारा जय जय सद्गुरु ओंकारा ओम। जय गुरु ओंकारा जय जय सद्गुरु ओंकारा ओम। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव
हर 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 महादेवा विष्णु सदाशिवा हर 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 महादेवा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हर 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 महादेवा विष्णु सदाशिवा हर 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 महादेवा हर 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 महादेवा हर 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 महादेवा शिव 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 सदा शिवा शिव 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 सदाशिवा हर 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 महादेवा हर 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 महादेवा शिव 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 सदा शिवा All of you keep your eyes closed and take your attention to heart center. हे ललितांबिके श्रीचक्रधारिणी श्रीललितांबिके श्रीचक्रधारिणी हृदय निवासिनी आत्मविलासिनी हृदय निवासिनी आत्मविलासिनी श्रीललितांबिके श्रीचक्रधारिणी श्रीललितांबिके श्रीचक्रधारिणी हृदय निवासिनी पाप विनाशिनी हृदय निवासिनी पाप विनाशिनी सृष्टि स्थिति लय कारिणी माता
सृष्टि स्थिति लय कारिणी माता करुणामयी अम्ब पाप विनाशिनी करुणामयी अम्ब पाप विनाशिनी श्रीललिताम्बिके श्रीचक्रधारिणी श्रीललिताम्बिके श्रीचक्रधारिणी हृदय निवासिनी पाप विनाशिनी हृदय निवासिनी आत्मविलासिनी श्रीललिताम्बिके श्रीचक्रधारिणी श्रीललिताम्बिके श्रीचक्रधारिणी परमेश्वरी जय दुर्गा जगदीश्वरी जय अम्बा परमेश्वरी जय दुर्गा जगदीश्वरी जय अम्बा हे माता विश्वमोहिनी देवी जगदम्बा हे माता विश्वमोहिनी देवी जगदम्बा जय दुर्गा जय दुर्गा महामाया जगदम्बा जय दुर्गा महामाया जगदम्बा परमेश्वरी जय दुर्गा जगदीश्वरी जय अम्बा परमेश्वरी जय दुर्गा जगदीश्वरी जय अम्बा जगदीश्वरी
Jaya Amba. ಯಾವನ್ ಬ್ರೋ Sounding okay online? Sandhya. Keep your eyes closed and take your attention in between the eyebrows. Don't focus, but just take your attention. Just mild attention in between the eyebrows. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah
Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Bring your attention again back to heart center. Hare Narayana, 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 Hare Om.
Hari Narayana 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 Hari Om. Hari Narayana 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 Hari Om. Hari Narayana 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 Hari Om. Hari Om, Hari Om, Hari Om, 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 Hari Om. Mukunda Murari Radha Madhav Muralidhari He Giridhari. Mukunda Murari Radha Madhav Muralidhari He Giridhari. Muralidhari He Giridhari. Muralidhari He Giridhari. Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Om. Hari
Hari Om, Hari Om. Charger you have to connect. It's there itself. Next to the speaker, connect the charger to that. Take it from behind. This side, right side. Take it from behind. Electricity is the power or energy for your laptop, and satsang for your soul. Isn't it? Madhava Madhusudhana Yadava Yadunandana Madhava Madhusudhana Yadava Yadunandana Madhava Madhusudhana Yadava Yadunandana Radhe 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 Radha Manasa Chandrama Radhe 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 Radha Manasa Chandrama Radha Manasa Chandrama Radha Manasa Chandrama Nanda Ananda Nandana Vrindavana Jana Ranjana Nanda Ananda Nandana Vrindavana Jana Ranjana Radhe 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 Radha Manasa Chandrama Radhe
राधे 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 राधा मानस चंद्रमा राधे 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 राधा मानस चंद्रमा राधा मानस चंद्रमा राधा मानस चंद्रमा माधव मधुसूदना यादव यदुनंदना माधव मधुसूदना यादव यदुनंदना यादव यदुनंदना यादव यदुनंदना कृष्ण गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोपाला हरि गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला श्री कृष्ण गोविंद मुरली मनोहर गोकुल नंदन गोपाला श्री कृष्ण गोविंद मुरली मनोहर गोकुल नंदन गोपाला हरि गोविंद गोविंद गोपाला हरि गोविंद गोविंद गोपाला नंद किशोरा गोपाला नवनीत चोरा गोपाला
ನಂದ ಕಿಶೋರ ಗೋಪಾಲ ನವನೀತ ಚೋರ ಗೋಪಾಲ ನಂದ ಕಿಶೋರ ಗೋಪಾಲ ನವನೀತ ಚೋರ ಗೋಪಾಲ ನಂದ ಕಿಶೋರ ಗೋಪಾಲ ನವನೀತ ಚೋರ ಗೋಪಾಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋಪಾಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ Make Suma host or co-host or something. Couple of songs and we'll conclude. Online, you're all participating? I cannot see all of you have switched off your videos. This is like COVID-19 school classes. Huh? आत्मा रामानंद रमणा आत्मा रामानंद रमणा
अच्युत केशव हरिनारायण अच्युत केशव हरिनारायण अच्युत केशव हरिनारायण अच्युत केशव हरिनारायण आत्मा राम आनंद रमण आत्मा राम आनंद रमण आत्मा राम आनंद रमण आत्मा राम आनंद रमण अच्युत केशव हरिनारायण अच्युत केशव हरिनारायण अच्युत केशव हरिनारायण अच्युत केशव हरिनारायण आदिनारायण अनंत शयना आदिनारायण अनंत शयना आदिनारायण अनंत शयना सच्चिदानंद श्री सत्यनारायण सच्चिदानंद श्री सत्यनारायण आदिनारायण अनंत शयना आदिनारायण अनंत शयना सच्चिदानंद श्री सत्यनारायण सच्चिदानंद श्री सत्यनारायण आत्मा रामानंद रमण आत्मा रामानंद रमण अच्युत केशव हरिनारायण अच्युत केशव हरिनारायण आत्मा राम आनंद रमण राधे राधे राधेश्याम राधे राधे राधेश्याम गोविंद गोपाला राधे राधे श्याम
Gopala Radhe Radhe Shyam. Radhe 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 Shyam. Radhe 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 Govinda Radhe Radhe Shyam Gopal Radhe Radhe Shyam. Govinda Radhe Radhe Shyam Gopal Radhe Radhe Shyam. Radhe 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 Shyam. Radhe 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 Shyam. Radhe Radhe Shyam. So we'll have satsangs like this once in a while. We'll announce it before. Tell your friends, you can share the link, they can also join. Some 10-15 people can sit here, so you can bring your friends. We'll just have some nice time in bhakti. जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल. जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल. जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल. जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल.
जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, समस्त सन्मंगलानि भवन्ति. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत्. श्री श्री सद्गुरु चरणारविंदो अर्पितम् अस्तु. Jai Gurudev. Good to have you all. So we'll meet again. Jai Gurudev.